नमस्कार चेचना सांग मैंने केमती अच्छा मु भल अच्छी आशा कर बहुत बढ़िया थे भल कौन आम तो समस्ते न्यूज देखुचे तो कहार केत कौन हम कि जनापड़ी जी दिन रहा समस्त को भल पाई ही रहा आउ कि ना तो जो मैंने मो चैनल को नुआ देखुं प्लीज गोटे सब्सक्राइब करदे आउ जो मैंने मो चैनल आगुरी अच्छा से मो तरफ बहुत सारा भल पाइबा आपण मैंने मो वीडियो को शेष पर्यटन देखो निश्चय भल लगे यहाँ मुझे ग्यारंटी दूसरी कहीं आज कौन है रात आम पार्टी बनइलु यहाँ आपको ये वीडियो में देखा करी तो सका हो मुझे झरका पाखे ठिया पड़ी कौन पाए आमर पलि आसते चंगू मंगू मैंने दुईटा कुकुर जोटा कि आपने बहुत सारा वीडियो देखी से खावाई पलि आसते आउ सका सका खावा देकी एपटे पलि आसती रोसई करने रोसईटा आज हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट थी जमा भी हल्का फुल्का नहीं बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट थी कौन पाई ना टिके जेहेतु कालिया पाग कर जेहेतु ऑफिस छुट्टी से कहले कि कौन टे बन दियो सकाळे आज ब्रेकफास्ट करनब बोली तो मुझे कौन कली ना सांगे सांगे पूरी आउ ता सहित बादाम खीरी क्या पसंद लगे निहाती कमेंट द्वारा जनइबे मत बादाम खीरी बहुत पसंद सार को 100 ରୁ 40-50 आड़ जीवनी 40 खंड पसंद तापर मु बादाम खीरी ता सहित तरकारी ता सहित पूरी बनी सारा पर सार पलि मार्केट बहुत जोर जेहेतु माने खरा आज सीना काल पड़े कि खरा तो सब हो तो सार नहीं पलि आसते बेल जोटा कि मत बहुत पसंद बेलपणा तो से बेल नहीं पलि आसला बहुत सारा पनीपरिया सहित गोटे बहुत बड़ तरभुजटे नहीं आसते माने जोटा कि 4-4.5 केजी हम आउ लेंबूटा ए सब बेले आवश्यक पड़ी जेहेतु खरा दिनटा लेंबू पानी पीवाई इच्छा हो भात खावाई इच्छा हो तो लेंबूटा बहुत दरकार बोली एबे सार नहीं पलि आसुँच बहुत लेंबू रेट आम गाँ गले माहालिया लोक मैंने देदेवे तो एपटे से कम सरू सरू एपटे पलि आसला मसजाक राशन मत लगुच यहाँ मसजाकर नुह 3 मास बोधे सार नहीं पलि आस देखुना माने ये समस्त जन जनकर बिस्किट अच्छे कुकुर देखूँ ये सब बेले आमर मैरीगोल्ड कुकुर आसे किंतु एथर आसी पार्लेजी बिस्कुट आसी कुकुर मानक आउ एपटे साई से नहीं पलि आस गुड बिस्किट कौन गोटे भल बिस्किट नहीं आसपर पुअर ये चोको बिस्किट अच्छी जोटा कि सेटा हूँ केवल ये चॉकलेट भी अच्छी ता सहित बढ़िया बढ़िया जिनस अच्छी तार पुअर गोटे बढ़िया चॉकलेट दिए गोटे चॉकलेट फ्लेवर हाँ यहाँ गोटे आनी भल बिस्किटा हेल्ले ये पुओ कौन कर जो लगी था क्रीमटा से खाई दौर बाकी किसी खाऊनी पकई दौचे तो यहाँ हूँ कुकुर पार्लेजी बिस्किट आउ 2टा बिस्किट तो आप देखिए पुओ गोटे अच्छी आउ सांक गोटे अच्छे मत बिस्किट तो भल लगे केबे केबे खंडे खंडे खाईदिए बाकी तो सब जिनस आसी जाइए आप तो देखिपुं मत लगुनि कि यही थर सार 3-4टा पाउडर नहीं आसते मुझे कौन ना गोटे हूँ मैदा गोटे हूँ बेसन गोटे हूँ कॉर्नफ्लोर आ गोटे हूँ आउ कौन गोटे आसली कहले तो जहाँ से से कम कर सारा भितर सकाल ब्रेकफास्ट सरीगला मुझे 12टा बेल खाଇବା रेडी कर दूचे जोटा कि आम 12टा बेल आज थी बैगण मसला ता सहित शाग आउ ता सहित कुंदूरु आलू भजा जोटा कि आम गाँव कुंदूरु छेली खाऊँ किंतु एपट साइड समस्त मनीष खाते तो मुझे फास्ट से बुझुली किंतु देखिली धीरे धीरे ना कुंदूरु भी समस्ते खाती तो कुंदूरु भजा आउ आंब बर्तमान सीजन है आंब मैंने आउ छाड़ियार कि सब बेले ही आंब खाइब तो खाई सारा परे पुओ मोर शोक उठ पड़ा एपटे मुझे पलि आसली टे तरभुज जूस करने आउ यहाँ गोटे आनी सकाଳେ तरभुज यहाँ हूँ खरभुजटा आउ ये खरभुजटा बिल्कुल भी मीठा नाला जोटा कि खाली खावाई जमा मीठा नाला एवं मुझे गोटे जिनस आपको देखी ये खरभुजटार एत सारा मंजी अच्छी मुझे माने तरभुज मत लगे जो सॉरी खरभुज जी मुझे काटेनि मंजी तार 2 डबल आउ मंजी ठू अधिका एत बड़ बड़ मंजी बापरे बाप मुझे फास्ट टाइम देखिली आमर के खरभुज अना जाए कौन पाए ना तरभुज तो सब आभेलेबल थाए से खरभुजटा के आनती ये खरभुजटा प्रथम थर देखिली आते सारा मंजी एवं रेडी हो जामर जूस तो जूसटा को मुझे रखी टे ठंडा करके फ्रिज्रे तो तापर आमर रेडी गला आम 3 जन जाकर पुओ मुझे 3 जन जाक पी सारा पर एवं आम कुआड जाऊँ आपको देखेबी तो बढ़िया से देखूँ आमर ए जूस पूरा रेडी मुझे चलली बापा पुओ को 2 जन जाक दे सारा कि आसला मु पीबी बोली तो एबे मु नहीं कि देदेवी सान 2 जन जाक बसिक टीवी देखुं तो तापर आम पी सारा बाहर गलु बाहर को टे बुलापाई देखुना मो पु को दिन रात जब कह तुम बाहर तू बुलू था सी बुलूव से पूरा खुशी जेहेतु घर भर दिन सारा रही जाऊँगी पूरा बोर लगुच कुआड़े जीवु आउ आस्ते आसिक आमर ये पड़ी मेला जानी कोलकाता सब बेले मेला पड़ी था आ जो भी मेला पड़ी पूरा गोटे मास आउ ये समस्ते आसते समस्ते
ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଏଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଥରେ ଆସିଛି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବି? ମୁଁ ତ 5-6 ଥର ଆସିଲିଣି ଏଠିକି। ତ ସବୁ ସପ୍ତାହରେ ଆସୁଛି, କ'ଣ ନେଇକି ବା ଯିବି? ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଏଇ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ସବୁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠି ବି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛି। ଗଜା, ଏଇ ଲବଙ୍ଗୀ, ଏସା ତେସା ସବୁ ବୁନ୍ଦି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ରେଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ଏଇମାନେ ବହୁତ ରେଟ୍। ଯାହା ହଉ ଏଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯାତ୍ରା ହେଲେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନେ, ମନ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମେଳା ଦେଖିକି ମନ ବୁଝିବା କଥା ଆଉ। ଆମ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ୁନି, ଏ ଦୂଳି ହେକା ଆସୁନି, ଖାଲି ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟେସନାରୀ ବଗେରା ଆସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ହାରି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ମୋ ପୁଅର ତ ଫେଭରାଇଟ୍ ହେଉଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଆମ 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଇଦେଲୁ ଟିକେ ମଟର ଚାଟ୍। ମଟର ଚାଟ୍ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ନୁହଁ, ଖାଲି ମଟର ତରକାରୀ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ମଟର ଘୁଗୁନି ଆଉ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ପୁଅ ଦେଖୁଛି ଫୋନ୍। ଏପଟେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ସାର୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ପୁଅ ତ ତା'ର ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦେଖିଲା ପରେ ଏଠି ସାର୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋତେ ରିଲାକ୍ସ ରୋଷେଇ କରିବାରୁ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳକୁ ଗଲି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯେ କ'ଣ ରାତିରେ ଖାଇବ, ତ ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାର୍ ଏଇଠି ପିଜ୍ଜା ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ବୋଲି ଦେଖିଲେଣି। ଆଉ ମୋ ମନ ତ ପ୍ରଚୁର ଖୁସି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ତାପରେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ତାପରେ ସାର୍ ପିଜ୍ଜା ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ଟିକେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଥିଲା ସାରି ଦେଉଥିଲି। ଯେମିତି ପିଜ୍ଜା ଆସିଲା, ଟୁରୁ 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 ଚାଲି ଚାଲିକି ମୁଁ ପଳେଇଲି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ପେପ୍ସି ଆମର ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ପୁଅର ତ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯାହା ଆସେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ତାର ବି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ପାଟି ଖୁସି ନା, ଦିନ ସାରା ବହୁତ ସାରା ଏପଟ ସେପଟ ଥକି ଗଲାଣି ତୁମ କାମ କରିକି, ଥାଅ ଆଜି ଟିକେ ପାର୍ଟି କରିବା ପିଜ୍ଜାର। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏନେ ଟିକେ ନନଭେଜ୍ ଖାଉନୁ, ତ ଭେଜ୍ର, ଆଉ ଭେଜ୍ ହେଲେ ମୋତେ ପିଆଜ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଆଜ ଖାଏନି। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ର ଗୋଟେ ଆସିଛି ହାରି, ପନିରର। ମୁଁ ତ ପନିର ବି ମୁଁ ଖାଏନି, ତ ନନଭେଜ୍ ବି ଆମେ ଏବେ ଖାଉନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭେଜ୍ର ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଏବେ 3ଟା ପୁରା ଆସିଥିଲା, ଯେହେତୁ 3ଟା ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇପାରିବୁନି। ସାର୍ 1.5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବେ, ଗୋଟେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଫିନିଶ୍ କରିଦେବି, ଏତିକି ଗୋଟେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ତ ମୁଁ ସାର୍ ପୁଅ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଆମେ ଖାଇନେଲୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଯେ ଆମର ପିଜ୍ଜା ପାର୍ଟି, କାମରୁ ମୁକ୍ତି। ପିଜ୍ଜା ପାର୍ଟି ନୁହଁ, କାମରୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଯେଉଁଦିନ ସାର୍ ଥାଉଛନ୍ତି ଘରେ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି କାମ କରୁଛି ବୋଲି, ନହେଲେ ସେ ତ ଅଫିସ୍ ପଳାଉଛନ୍ତି ନା, ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ପୁଅକୁ ରଖିକି ଏତେ ସାରା କାମ କଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରୁଛି ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେମିତି ନହେଲେ କିଛି ବି ନୁହଁ। ତାପରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ମୋର ଯାହା ଖାଇଲେ ବି ଥମ୍ସଅପ୍ ଟିକେ ରାତିରେ ଦରକାର, କି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ହେଉ। ତ ରାତି ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଆସିକି 11:30। ଏବେ ମୁଁ ରହିଯାଉଛି ଏଇଠି, ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବି। ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଶୋଇବେ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ରହିଲି, ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଭଲରେ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତୁ।